Okay mga kabiyahe, ito kay Boss Eric. Medyo ano pa, marami-rami pa. Boss Eric. Magkano yan, boss? 3K. 3K. Anong lahi niya? Alin? Anong brand Brass niya? back. 3K daw to, may Boss Perry. Parang kapatid yun, ano? Hindi, hatch gray yan. Hot straight to. Sorry, salamat ha. Anong number nyo? 09. Okay. Binibigay mo rin FB mo? Hindi na. Number na lang. O, FB. Sige, FB. Lawrence Pericing. So, FB Messenger si Boss Perry. Boss Perry, salamat pa. Salamat talaga. Grabe. Ubus agad pala yung mola ko. Grabe. Ayos ka nga sa ina. Bandit pa to. Yan, 2.5 din. Pwede matingin na iba, boss? Ay, Boss Florante yan mga kabiyahe. Kontakin nyo lang si Boss. Boss, Hindi. ay Boss Florante. Paulit naman ang number natin, Boss. 0967-590-7434. Yun, okay, Boss Florante yan. Kontakin nyo lang. Alfredo, bago yan. Ano yan, tay? Zipper hat. Zipper hats, no? Magkano? 4K. 4K din. May tatay Alfredo yan. Zipper hats. Diba? Nabat na ako eh. Ata na yung ilak.
Okay ito mga kabiyahe, oh. Bigel lahat to, oh. Ang gaganda, oh. Yung mga babait na aso to. Magkano boss? 8,000 po. 8,000 yung babae? Opo. Opo. 8,000 po lahat. Pero lahat pong apat babae. Ito na lang. Ito lang lalaki, pati lalaki 8,000 din. Lemon kasi yung kulay. Oo. Bira, ito. 8K daw to mga kabiyahe, babae to, puro babae. Bigel, ayan ang babait niyan. Babae pa, no? 2 months old po. 2 months pa lang to. Opo. Ano na mga vaccine ito? Ano po? Ito daw, mga kabiyahe, detalye nito. Kontakin nyo na lang. Paala lang si Angelo, no? Opo, Ayun, Angelo Santos. kontakin nyo na lang. Puro bigel lang ang tinda nyo? Opo. Ayun. Okay, salamat po sa. Okay. Okay. Ito mga kabiyahe kay Kuya Joseph. Oh. Ano to Kuya Joseph? Brindle, French Bulldog, French Bulldog, oh. ACCI, Oo. ano siya, half import Hungary. Yun, oh. Magkano? Bali 22k nego. 22K, nego. Lalaki, no? 7 months. Ayun, 7 months lang. O tapos dito, ano ba to? Yan, American Bully. American Bully. Yan, magkano? Type. Bali 22k. Male PABR paper. DABR. Ayun. Okay. Tapos meron tayong farm. Meron tayong pag, Magkano? champ line, 14 red marks. Ayun. 20k negotiable. 30K. Ayun. 20. 20K. Negotiable pa. Oo. Tapos dito, Exotic French Bulldog. Proven, 2 years old. For materials yan. ganda, no? Oo. Magkano? Ano yan? Thai. Magkano? For Thai. Magkano? 25. 25. Negotiable. Tayo import, no? Ayun, no? Diretsura, oh. Yun. Tapos meron tayong pusa. Ito, Persian ba to? Bali Persian cat. Yung dalawa. Magkano? 8,000 nego. 8,000 lang. Oo, nego. Nego pa. Ano Ayun, lang oh. yan? Big bone yan. Oo Ito nga eh. going 5 months. Ito 4 months. Big bone siya, no? Puro Gaganda, big, oh. big bones yan. Ito, dito yan kay Kuya Joseph. Persian? Oo. Tapos Kuya Joseph, may mga tinda ka pa ng mga ano mo, no? Cage. Kulungan. May cage tayo, medium. Magkano? Ito medium, 800. Yung Large. large XL. Ay, large pala to. Dito medium. Medium natin, 600. Tapos 800. Ang XL, 900. 900. Ito yung number mo, no? Opo. Yun, kay Kuya Joseph. Ito lang kontakin niya mga kabiyahe. French Bulldog. Okay. Yun, no? Yan. Kuya Joseph, salamat, ah. 7 months.